बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्न अमीन और आप देख रहे हैं लबयादात टीवी। आज बदकिस्मती कहूँगा कि अपने आबाई हल्के ज़िला सवाबी तहसील रज़ल गाँव परमूली यूसी परमूली में मौजूद हूँ। और ये जो आप मेरे इर्द गिर्द आप देख रहे हैं ये सारे मेरे अजीज़ हैं, मेरे इस इलाके के मशरान हैं, कुछ रिश्तेदार हैं, कुछ दोस्त हैं। मुख्तसरन ये कि मेरे इलाके के अजीज़ हैं। यहाँ हर आंख अशबार है, फिजा सोगवार है। वजह क्या है? वजह यह है 27 को पिछले महीने गुज़िश्ता महीने 27 को बलूचिस्तान में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया उसमें इस दर्दी के जवान मौजूद थे। मैं कोशिश करूँगा कि अपने जज्बात पे काबू रख सकूँ, लेकिन क्योंकि जज्बाती मनाजिर है, इरशाद खान की सितारों के मुख्ताज नहीं इस इलाके के, इस डिस्ट्रिक्ट के। और मैं खैबर पख्तूनख्वा की अगर कहूँगा तो गलत नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा का एक जाना पहचाना शख्सियत है। सियासी हवाला नहीं दूंगा, कानूनी राय हम सामने रखेंगे। इरशाद खान हमारे साथ मौजूद है और इरशाद खान के साथ हमारे दरमियान ये जो नौरोज़ खान मौजूद है, ये मेरा भाई भी है, मेरा दोस्त भी और मेरा क्लास फेलो भी है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज मेरी इनसे मुलाकात सिर्फ इस वजह से हो रही है कि इसका लख्त जिगर जवान यंग 16 साल का बच्चा जो अब इस वक्त हमारे दरमियान नहीं है, ऐसे बेदर्दी की मौत मारा गया, शहीद किया गया कि हम बयान नहीं कर सकते। अल्फाज साथ छोड़ जाते हैं। ये वो जज्बाती मनाज़िर है नाजरीन, ये जिसके ऊपर गुजर रही है, जिसके ऊपर बीत रही है, वही समझ सकते हैं और वही इस एहसास, इस दर्द को समझ सकते हैं। मुझे रियासत से कोई गिला नहीं है, लेकिन रियासत चूँकि बार बार हमें ये चीज़ ये पट्टी पढ़ा रही है, समझा रही है कि आर्टिकल 5 के तहत हर शहरी का बुनियादी फ़र्ज़ है कि वो रियासत के साथ वफादारी निभाए। हम तो वफादारी निभा रहे, लेकिन रियासत की भी कुछ शहरी से मुतालिक कोई बुनियादी हुकूकी वो कानूनी राय हम इरशाद खान से आगे रखेंगे। वो बेहतर हमें गाइड करेंगे, हमारी इस्लाह भी करेंगे और आपको बताएंगे भी। लेकिन मैं सिर्फ मुख्तसरन ये कहूँगा कि यहाँ पे यहया जो अभी इस वक्त 16 साल जवान बच्चा और जावेद जिस बेदर्दी से शहीद कर दिए गए, बाकी जो पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे भाई थे वो भी हमारे भाई है, उस पर भी हमारा दिल दुखा हुआ है। लेकिन उसके लिए आवाज़ उठ रही है, मीडिया भी आवाज़ उठा रहा है। तो खैबर पख्तूनख्वा से, डिस्ट्रिक्ट सवाबी से, तहसील रज़ल, यूसी परमूली से जावेद और यहया, ये आवाज़ मीडिया पे, सोशल मीडिया पे नज़र क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं उठा रहे? ये भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हमारे सियासतदान, बहुत अच्छी बात है, बच्चों को टाइम देना चाहिए। हमारे सियासतदान अपने बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे, खेलने दे, बहुत अच्छी बात है, फैमिली को टाइम देने चाहिए। लेकिन ये भी किसी की बच्चे हैं, ये भी आप वही बच्चे, आज जिस डेरे पे हम मौजूद हैं, इसी डेरे पे आपने आना है 10 साल बाद, 2 साल बाद, साल बाद, 6 महीने बाद आपने यहाँ वोट मांगने के लिए ज़रूर आना है। तो इतना तो अखलाकी ज़रब रखे कि आप किस हैसियत से, किस अंदाज से आप यहाँ इन लोगों से, इन मशरानों से वोट मांगने के लिए आएंगे। बहुत बड़ा सवाल या निशान है। दूसरा ये अहम बात यह है कि सरफराज बुगटी साहब वज़ीर आला बलूचिस्तान, उनके खुदूद में ये वाक़या हुआ और हमारे सूबाई हुकूमत सुहेल अफरीदी साहब जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव है, इस सूबे को वो 2 लाशें, 2 नौजवानों की शहदा की जो लाशें वो यहाँ पे हवाले कर दी गई है। लेकिन अफसोस अफसोस सद अफसोस कि सूबाई हुकूमत की तरफ से, ना बलूचिस्तान की जानिब से, ना हमारे खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से इस वाक़े के ऊपर रिवायती अंदाज में मजम्मत तो दूर की बात, अभी तक वजाहत भी सामने नहीं है कि ये वाक़या क्यों पेश आया, कैसे पेश आया। इस पर हम बात करेंगे। नौरोज़ को तो मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा, क्योंकि जिसका लख्त जिगर इस दुनिया से जा चुका होता है और ऐसी बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया जाता है तो उससे क्या बात होगी, उसके क्या तासुरात एहसासात होंगे, वो तो आप खुद बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन कानूनी राय हम सामने रखेंगे। इरशाद खान एडवोकेट, पेशावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और सियासी वाबस्तगी इसलिए शो नहीं कर रहा कि कोई सियासी हम पॉइंटिंग, रोसिंग, स्कोरिंग नहीं कर रहे और न हमारा कोई सियासी एजेंडा है। सियासी कायदीन से गिला ज़रूर है कि अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, पाकिस्तान पीपल पार्टी के, जमात इस्लामी के यहाँ पे कोई नहीं है। जमात इस्लामी का इसलिए बता रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट सवाबी में जमात इस्लामी की थोड़ा कुछ होल्ड है। यहाँ पे मलक यूसुफ साहब आए, हम उसको वेलकम करते हैं, अल्लाह ताला उनको खुश रखे कि वो यहाँ आए और दाद रसाई की। हक्कानी साहब
मुख्तसर आए, लेकिन उसने भी इयादत की, लेकिन अभी तक सरकारी सतह पे, हुकूमती सतह पे नौरोज़ के पास, इस मशरान के पास कोई नहीं आया। और मैं इरशाद साहब, मैं थोड़ा सा अपना गुस्सा निकाल दूं फिर आपकी तरफ आता हूँ। गुस्सा मुझे इस बात पे है कि हमारे इस गांव में इस दर्दे से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कभी खमाम की दुकान पे नज़र आते हैं, कभी कुल्फी की दुकान पे नज़र आते हैं, और कभी किसी की प्रॉपर्टी, किसी की दुकान की मार्केटिंग के उस पर नज़र आते हैं। ठीक है, वो अपना उसका काम है, वो अपने आप को थोड़ा सा प्रमोट करना चाहते हैं और आगे लाइक और शेयर की चक्कर में वो करते हैं। लेकिन ये जो वाक़या हुआ है, ये आप लोग क्यों नहीं बता सकते? चंद अल्फाज ही शेयर करने, नौरोज़ तो बात नहीं कर सकता, इरशाद हर वक्त बात नहीं कर सकता, लेकिन आप अपनी मदद से बात तो कर सकते हैं कि ये जो वाक़या है इसका जिम्मेदार कौन है। मानते हैं कि पुलिस शहीद है, एक दफ़ा नहीं, आप एक दफ़ा कहेंगे शहीद है, हम 1000 दफ़ा कहेंगे कि शहीद है, हम सलूट पेश करते हैं। हमारे पाक आर्मी, आप एक दफ़ा कहेंगे शहीद है, हम 1000 दफ़ा कह रहे हैं कि शहीद है, हम सलूट पेश करते हैं। पाक FC को हम सलूट पेश करते हैं। लेकिन ये जो जवान गए हैं बशमूल पंजाब के, ये जो 6 जवान थे, मेहनत कश थे, बार बार आप लोग मजदूर का जिक्र करें, मजदूर नहीं थे, ये मेहनत कश थे, अपने बच्चों की कफालत की खातिर वहाँ गए थे। ये 6 बच्चे तो तनख्वाह भी नहीं ले रहे थे। अगर आप लोगों का ये मानना है कि तनख्वाह के लिए शहीद हो रहे थे, तो ये तो तनख्वाह भी नहीं ले रहे। ये किस काती में गया? हमारा सिर्फ एजेंडा पॉइंट ये है कि इनके बच्चों का क्या होगा, अहले अयाल का और पीछे घर वालों का क्या होगा। इरशाद खान, आपकी तरफ आऊँगा। सबसे पहले तो इस दुख की घड़ी में जहाँ पिदा सोगवार है, हर आग अशबार है, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पे आए और हमारे साथ यहाँ पे बैठ गए। अभी तक आपने जैसा कहा कि कोई नहीं आया, कभी दुकानों पे वीडियोस बनाते हैं, कभी ग्राउंड्स में वीडियोस बनाते हैं, लेकिन ये जो परमूली के ऊपर जो गम के बादल छाए हुए हैं, इस मौके पर कोई नहीं आया। तो सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, और हमें आपसे उम्मीद थी भी। मैं क्या कहूँगा कि परमूली के गांव ने हमेशा एफसी नौजवान और पुलिस नौजवान उन्होंने अपनी इस मुल्क के लिए बहुत सी लाशें दी हैं, जानें कुर्बान की हैं, शोहदा हुए। लेकिन ये पहली मर्तबा है कि कुछ मेहनत कश गए तुरबत अपनी मेहनत मजदूरी के लिए। और ये 16 साल का नौजवान जिसका वालिद साहब बेटा है हमारे पास नौरोज़, और दूसरा जो कि शादीशुदा था वो मजदूरी के लिए गए, जावेद भाई, और उसको बेदर्दी से कत्ल किया गया। तो बड़े अफसोस का मुकाम है। और हमें रियासत से, आप बार बार कह रहे हैं कि रियासत से वफादारी, तो रियासत के तो हम वफादार हैं। हम कौन सा कानून है जो हम नहीं मान रहे? लेकिन अगर आर्टिकल 5 कहा जाए आईन में, तो इससे पहले तो आर्टिकल 4 भी आता है। उसमें भी ये कहा गया है कि हर शहरी की जान, माल और उसकी प्रॉपर्टी की और उसकी इज्जत की, इसी से उसके तहफ़्फ़ुज़, ये सरकार के अवलीन तरजीह जो कि स्टेट पूरा नहीं कर रही। इसके बाद बहुत से ऑपरेशन हुए हैं, हज़ारों ऑपरेशन हुए हैं, लेकिन अभी तक दहशतगर्दों का खात्मा नहीं हुआ और हो रहे हैं वाक़ियात। और सरकार, स्टेट हमें कह रही है कि हम इसको मंतकी अंजाम तक पहुँच जाएंगे। अब ये जो वाक़या हमारे गाँव में हुआ है, ये बहुत गरीब थे, इनका कोई ख़ानदान में कोई सरकारी नौकर नहीं है, न ये सरकारी नौकर थे। तो हमें तो अपने मैंने साहब को मैंने बताया था वो कुछ करेंगे जब उनके कागजात पूरे हो जाएंगे। लेकिन सुनने में कि इरशाद खान आप राब्ते में हैं लोगों के साथ? राब्ते में हूँ, लेकिन बलूचिस्तान गवर्नमेंट की चूंकि वाक़या तो वहाँ पे आया हुआ है, तो उनकी भी कुछ जिम्मेदारी होती है कि थोड़ी सी कोई अजाला हो जाए, इनकी कंपनसेशन हो जाए। अगरचे ये जवानी और ये जवान तो फिर नहीं आने, लेकिन पीछे जो खानदान सोगवार रह गए हैं, उनका कुछ उसको सिला तो नहीं कह सकते, प्रॉपर अल्फाज नहीं है कि दादरसी थोड़ी सी उसकी हो जाए तो अच्छी बात होगी। इरशाद खान, आर्टिकल 5 आपने चूँकि डिस्कस किए, कानूनी राय और आईनी राय आप सामने रखेंगे कि हमें ये बताया गया है और हमें पढ़ाया गया है कि रियासत से वफादारी हर शहरी का बुनियादी फ़र्ज़ है। लेकिन रियासत की जो बुनियादी फ़र्ज़ है वो इस वाक़े में कहीं नज़र आए? जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि आर्टिकल 4 में है कि रियासत ज़िम्मेदार होती है हर शहरी की,
اولین ترجیح اس کی جان مال عزت اور اس کی جائیداد پراپرٹی وغیرہ اس کی سیکیورٹی کی ذمہ داری بھی سرکار کی ہوتی ہے. تو یہ بھی تو دو جانیں چلی گئی ہیں, یہ ذمہ داری بھی سرکار کی بنتی ہے, اس ریاست کی بنتی ہے. لیکن یہاں پر کوئی نہیں آیا کہ پوچھ سکے, یہ پوچھ لے کہ آیا یہ دو نوجوان جو شہید ہو گئے ان کی تو کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی, یہ بھی تو جنہوں نے ان کو شہید کیا ہے ان کا تو مسئلہ ریاست کے ساتھ ہے, یہ تو ان کی اپنی ذاتی کوئی دشمنی نہیں تھی. تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہاں پر آئیں, خاندانوں کے ساتھ ملیں. ارشاد صاحب کا تکلائی ہوں, آپ جس طرح آپ نے ریاست کی بات کی اور میں بھی ریاست کو بار بار, چونکہ وہ ہماری ماں ہے, ہم اپنے گلے شکوے ماں کے سامنے رکھ رہے ہیں. ریاست نے خیبر پختونخوا میں 7177, آپ کے علم میں کہ 7177 آپریشن خیبر پختونخوا میں ہوئے. رواں سال میں 2026 میں رواں سال میں 31,080 آپریشن جو کہ بلوچستان میں ہوئے. یہ ٹوٹل بنتے ہیں یہ 40,000 کچھ اتنے آپریشن بنتے ہیں, اتنے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تو ہوئے. ریاست تو اپنا کام کر رہی ہے, آپریشن کر رہے ہیں اور دہشت گردوں سے دن رات مقابلہ, اور ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں. ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب تو یہ نہ فوج کے جوان تھے, نہ پولیس کے جوان تھے, نہ ایف سی کے جوان تھے, یہ تو عام مزدور کش محنت کش لوگ تھے. تو ریاست کی ذمہ داری نہیں بنتی اب اس کے لیے کہ ریاستی سطح پہ, سرکاری سطح پہ, حکومتی سطح پہ کچھ ازالہ تو ہو. یہ آپ کی بات درست ہے. جہاں تک آپ نے ازالے کی بات کی, تو جب تک اس ریاست کا ایک بڑا جبر اور ظلم یہ ہے کہ جب تک کوئی سرکاری نوکر نہ ہو, اس نے بیلٹ نہیں پہنا ہو, تو اس کو وہ اپنا شہری تسلیم نہیں کرتے. یہ تو محنت کش تھے, مزدور تھے, اگر ان کو پینشن اور یہ سب کچھ ملتے تھے, ان کو کیوں کچھ دادرسی کیوں نہیں ملی؟ کیونکہ ان آپریشنوں کے نام پہ ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے, جو وسائل یہ استعمال کرتے ہیں ان کے پاس عوام کے لیے بھی پیسہ ہوتا ہے, چاہے وہ ان کو اپنے مکانات سے بے دخل کرنا ہوتا ہے یا ان کی پراپرٹی کو نقصان پہنچے, تو اس کی ذمہ داری ریاست ہی کی بنتی ہے. ریاست نے ہی آنا ہے اور ان کی دادرسی کرنی ہے. میں پہلے اجازت چاہوں گا نوروز بھائی سے کہ اس سے تو کوئی میں سیاسی بات کرنا چاہوں گا. جوان بیٹا جس کا جا چکا ہو, اس کے اوپر کیا گزر رہا ہو. نوروز, ریاست چونکہ ہماری ماں ہے اور ہمارے دو جوان بچے اس وقت جا چکے ہیں, تو ماں سے کچھ کہیں گے آپ؟ کچھ گلا شکوا ہے ماں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہنے کو تو بہت کچھ ہے لیکن نہیں کہوں گا کچھ بھی. ناظرین, نوروز نے 2 لفظوں میں 2 شبوں میں مختصر بتا دیے کہ میں نہیں کہوں گا. وجہ یہ کہ کس کو کہے, کون ہے ذمہ دار, کس سے ہم پوچھے کہ ہمارا خون رائے گاہ جا رہا ہے یا اس کا کوئی پوچھ تاچھ بھی ہے. ہم اکثر سیاسی جماعتوں سے اور سیاسی لیڈران سے یہ سننے کو ملتا ہے کہ ان کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا. بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ جو 2 ہمارے گئے اور پنجاب والی سائڈ سے جو ٹوٹل 6 محنت کش تھے, یہ جاوید کا ذکر کروں گا کہ جاوید کے ساتھ میرا ایک بھائیوں کا رشتہ ہے. جاوید نے 7 سال, یہ اس وقت طاہر, پیچھے زہر اور ادھر ساجد اور شاید سارے بیٹھے ہوئے, یہ سارے میرے مشران ہیں, مجھے بھی جانتے ہیں, میں ان کو جانتا ہوں, یہ مجھے جانتے ہیں. 7 سال میں نیوز 1 میں تھا, اور یہ جس رہائش میں رہے ہیں, انشاءاللہ اگر کسی کو اعتراض ہے یا کوئی گلہ یا کوئی شکوہ یا کوئی معاملات ہے, تو وہ بیٹک آج بھی سوان میں واقع ہے, قائم ہے, اپنی حالت میں. وہ بیٹک بھی دکھا سکتا ہوں کہ اس بیٹک میں 6 لوگ رہ رہے تھے. تو اس کی غربت کا اندازہ اب اس سے بھی لگا سکتے ہیں اور ادھر بھی لگا سکتے ہیں. میں آن دا ریکارڈ وکیل صاحب کی موجودگی میں, نوروز صاحب کی موجودگی میں, اس مشران کی موجودگی میں کہوں گا کہ حکومتی سطح پہ, سرکاری سطح پہ آپ ادھر آئے, سروے کریں. اگر ان کا کوئی پلاٹ, کوئی پراپرٹی جاوید کا یا نوروز کا کوئی آپ کو نکل آیا, یا کوئی جائیداد یا زمینیں نکل آئی, تو آپ مجھے پھانسی پہ چڑھا دیں. غریب لوگ ہیں, محنت کش لوگ ہیں, محنت مزدوری کرتے ہیں, کماتے ہیں تو تبھی کھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ ملے تو روزی, نہ ملے تو روزہ. ایسے لوگ ہیں. میں چاہوں گا کہ شاید ادھر آئے, شاید موجود ہے, شاید بھائی. نوروز تو یہ بیٹھے ہوئے, یہ جو پیارا بھائی ساتھ موجود ہے, یہ جاوید کا بڑا بھائی ہے شاہد خان, اور یہ جو چھوٹا سا بچہ
یہ جاوید کا بیٹا ہے. اب یہ بچہ اپنے باپ کے خون کا بدلہ کس سے مانگیں گے؟ وہ باپ تو اس سے ان لوگوں کے لیے، ان کی کفالت کے لیے، محنت مزدوری کے لیے وہاں گئے تھے. آپ کی شہداء ہمارے شہداء ہیں. آپ ایک دفعہ کہیں شہید ہے، آپ کے شہداء کو ہم 1000 دفعہ شہید کہیں گے. لیکن یہ شہید، یہ کس کاتے میں گئے جناب؟ یہ کوئی مذاق والی بات نہیں ہے. بہت بڑی بات کرو، سمجھنے والے سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کیوں نفرتوں کے پودے بوند رہے ہیں؟ آپ کیوں نفرتوں کے بیج بوند رہے ہیں؟ یہ بچہ کل کس سے اپنے باپ کے مانگے گا کہ میرا باپ کس کاتے میں گیا ہے؟ ابھی تک کوئی ریاستی سطح پہ، حکومتی سطح پہ اور سیاسی سطح پہ اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے کوئی نہیں آیا. کیا یہ پاکستانی شہری نہیں ہے؟ کیا آرٹیکل 4 ان لوگوں کے لیے نہیں ہے؟ آپ شہد کا بھائی جا چکا ہے. میں کوشش کروں گا کہ وہ 2 لفظ بولے، لیکن اب کس حالت میں کس طرح سے بات کرے اور کس سے بات کرے، کس سے اپنے بھائی کا، اپنے خون کا صلہ مانگے. خدارا اپنی سیاست ضرور کیجئے، لیکن اتنا ضرور سوچئے گا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ ووٹ مانگنے آئیں اور ووٹوں کی جگہ آپ کو کوئی اور چیز آپ کو بدلے میں مل جائے. بہرحال شہد کی اتنی وہ نہیں ہے کہ وہ بات کر سکے. ان لوگوں کی نوروز کی بحاف پہ، شہد کی بحاف پہ، اس چھوٹی کی بحاف پہ، ان تمام مشران کی بحاف پہ میں مختصراً یہ بات کروں گا اور اس کے بعد اجازت چاہوں گا کہ خدارا خون ہوش کے ناخن لے. خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے یہ 2 جوان جو شہید ہو چکے ہیں، میں تو شہید کہوں گا، آپ لاکھ اختلاف کریں، میرے لیے شہید ہے. بلوچستان صوبہ سرفراز بگٹی کی حدود میں یہ واقعہ ہوا. سہیل اپریدی صاحب اور سرفراز بگٹی صاحب، آپ دونوں کے اخلاقی، ریاستی، آئینی یہ حق بنتا ہے کہ آپ داد رسائی بھی کریں، روایتی انداز میں مزاحمت سے نکل کر ان بچوں کے لیے جو پیچھے رہ گئے، ان کے لیے آپ ضرور کچھ کریں. اور ہم توقع رکھتے ہیں اور آپ لوگ کریں گے، ورنہ یہ آواز بار بار ہم آپ کے کانوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. ہمیشہ کی طرح دعا اور امید یہ کہ ہمارا ملک پاکستان اور ریاستی ادارے بہتری کی طرف جائے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.